نن تاو ما اغا اللہ سره تعلق عام کمزور اصلا ہے سوشل میڈیا دور ہر چاپ پلاس گمراہی ہر چار لاسنا زباننا لسترگونا گناہوزی گناہونا آمدہ خو مر سر ذرے برابر احساس نستا چھ ما دا گناہ کار اکڑا ہے ما دا غلط کار اکڑا ہے ما غلطی اکڑا چاہ سر احساس تک نستا چھ ما دا غلطی اکڑا خاص کار سوشل میڈیا باندے اور جو کم دنور نوجوانان ملگری چار لا سوچ غلط موبیلونا اغنی ولیدی قسمہ قسم فحاشی گانے فلمان ویڈیو گانے خپلا ہو گوری بلچابا میں گوری مخت چکما دا دنیا خلق تے وشکارے دا یو گناہ عام کا ولدی گناہ زیادہ ولدی احساس تک چاہ سر نفتا چما خدا گناہ ہوگتلا دا گناہ میں واری دا دانے مکتا شیر کڑا نو خلق بدا واری چاہ سر احساس نفتا چاہ سر پروان نفتا چوک دا گناہ پہ گناہ باندی نگانی سارے عام تاو موت کوروچے فلمان ڈرامے آج دا لگائی تاما خوینگا مہنگے زنانے گوری شور باندے خبرو افسوس خبر دادا میں نے کہو توفیق نفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمت وألقي محبته في قلوب الناس فلا يبغضه الا من في قلبه نفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی چاچے دغه درود پاک ویلای صلی اللہ علی محمد دغه درود پاک ویلای دا مختصر جملے من قال وہی چاچے دغه درود پاک ویلای کم یو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمت بے شکا دو خپل جان دے پارا دو خپل جان باندے 70 دے رحمت دروازے خلاص کرے درینیم شل دروازے دو خپل جان باندے دے رحمت والے خلاص کرے اور مخ نبی علیہ السلام فرمائی وَأُلْقِي مُحَبَّتُهُ فی قلوب الناس اور اللہ کریم خلق زڑو تا دول محبت واچے دنیا خلق محبت ورسرہ کہے چچوک داد درود پاک وائی صلی اللہ علی محمد میرے آسانی جملے صلی اللہ علی محمد نبی علیہ السلام فرمائی یا خبا 70 دروازے در رحمت اللہ پاک فدبا نے خلاصی کی اور بیا نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک با خلق و ضرورت دول محبت واچے و خلق بششری خلق با بنا ورسرہ گئے فلا يبغضه الا من في قلبه نفاق نبی علیہ السلام فرمائی بیا بدسر چوک بغض نہ کرے ہاں الا من في قلبه نفاق مگر اغسڑائے ببغض ورسرہ کہے کہ چاپ ضرورت منافقتی چاپ ضرورت نفاقی منافقتی پر ضرورت اغب بغض ورسرہ کہے دین علاوہ چوک دسر بغض نسی کا ولائے اللہ کریم نے مشتا تو کثرت سرا درود پاک ویلو توفیق نصیب کی اللہ کریم تو قرآن کریم کی ارشاد فرمائی 28 سپارہ دا سورۃ الحشر آیت نمبر 19 اللہ پاک فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون یہ آیت مبارک و ترجمہ خلاصہ مفہوم دادا اللہ پاک فرمائی تاسو اغو خلق غندے مکے رو نسوا اللہ چکم خلق اللہ ورکڑائے دا اغا سے مکے رو چچا اللہ ذکر ویر کرائے اللہ ویر کرائے اللہ پاک فرمائے تاسو اغا سے مکے رو فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون
अल्लाह पाक दे अगर च सजा दा कि छा अल्लाह वेर कराए, अल्लाह जिक्र वेर कराए। अल्लाह पाक फरमाए नसुल्लाह फअनसाहुम, दे अल्लाह पाक दो वेर करो, दो जानून अल्लाह पाक दे वेर करो। और मत अल्लाह पाक फरमाए उलाइका हुमुल फासिकून, दगा खलक दा दे अल्लाह पाक नाफरमान दी, दा फासिकान दी चचा अल्लाह वेर कराए, अल्लाह जिक्र वेर कराए। अल्लाह पाक फरमाए तासु दासी मके हो ओ खल्क होंदे चकम खल्क अल्लाह जिक्र न मुखवाड़ा वलाए, अल्लाह वेर कराए। जिक्र चा अल्लाह वेर कराए, अल्लाह जिक्र न मुखवाड़ा वलाए। अल्लाह पाक फरमाए मां दे अगा वेर करो, मां दे ओगो न मुखवाड़ा वलाए, दे अगा लाफ गुमराही चे डूबसी, लाफ गुमराही चे मुब्तलासी। और मुक्त अल्लाह पाक फरमाई ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, आदि मां बंदगानो जहन्नमियान और जन्नतियान दा बराबर दा नसी। चा अल्लाह वेर कराए, अल्लाह जिक्र वेर कराए, अल्लाह ने मुखवाड़ा वलाए। अल्लाह पाक फरमाई मां अगा वेर करो, माल ओगो न मुखवाड़ा वलाए। और दा खलक दे अल्लाह नाफरमान दी, और जन्नतियान और जहन्नमियान बराबर दा नसी। जन्नतियान अगा कामयाब दी, और जहन्नमियान चिकम दी अगा को खसारे ची दी, आप नुकसान ची दी। दा कुरान फैसला दा। अल्लाह पाक फरमाई ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून। अल्लाह पाक फरमाए चिकम जन्नतियान दी और ढेर कामयाब दी, फाइजून वो कामयाबी मंदलेदा, वो सिखलार मंदलेदा। आप दी दुनिया कामयाब दी, आखिरत शिवा कामयाब।